لینینگور رایون استرفه بسته خست ما آت در تامین آدای ماجم هدونای سرای گور نوزگ من نالسز دست ایمی نخساس دست پورخ سازای چه سانگوم آدم سرست درست سقای تارتای امس نرفلاز در ولاخی زبون ارمسن سروخ نمته لینینگور رایونای فرونت فاشیزم نخمچی توخ کوتا و دونم پاسیولوژی کولتور مفلادات زن پارچه اول در سرت ولاخی زبون رایون کوختاری و قادمت سرج تر باد سونز آت بنات ما ام سرکوله ارمسن فده بسته ونستر خست خیادیش چه تروخ نمته اما تانر در ولاخی زبون خد размат циртл эвердер цедесадидин тамавинокта. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. ای وسم جمع آلوگر باطه و جت سارت توی ادزارت خستون تروخس نمته. برگ بونت ستن سرچتن رار فکوت تا لینینگور رایون ادمینستراسی سرغلا و گجیت یلاریون و لاخیز بونو ولدای کاچن در برگ بونو و یوکنه قک اموت سی و رستج تینه انگارنته سبر فلانستان یوک جن خاص و لاخیز فستله و مینگای خستون تلک دینات فست جلدم آدم اندغت اموت زاف دبون زاختا و یران خاصم. 9 мая, день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но великая победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается в наших сердцах. افدای آستا زراتت مین فارس سدت سپور فنزم آزه و لاخیز مایه و دی فست مرا قومل سال در فلتر کدز تنزونز خست زنزینیت دم فالا نروخ کننز آبون سری بار سارد فدلیت سارچیرا والدای کوتا و دون روخس نمته. Все народы встали на защиту своего Отечества, на фронтах и в тылу. Людей всех национальностей объединяла одна цель – выстоять и победить. Вечно будем чтить память всех тех, кто выстоял в те годы и отдал свои жизни за победу. قاگن آتساز و لاخیز بون پاسیولوژی بانستان کدوی انخ است خواهدی سگ ویتیران تایم. آسرف نیارک در تست تدون ارتدی و لاخیز بون دساو دارک بوتمت قکنک افسین و لاخیز تینل مکاگ منتین. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога следом бабушки глядят. برک بوم مرباط سبج تمنقل مکاز بدرون قبیت. لینینگور رایون و رئیسی فدرالون داستینا до службы сейрогу управления цета коттой харзад гречка, амад заханцет той адаме. Сегодня попробовал гречку с тушенкой. Было очень вкусно. Мне очень понравилась эта гречка. Поздравляем с Днем Победы. Сегодня я ел гречку с тушенкой. Было очень вкусно. Чай тоже очень вкусный был. Я всех поздравляю с Днем Победы. 9 мая. فسی ود ماس ارگانیزاسی گندراو دست سمدیسای بازونگ است خدسنگ است خیتن خواستیم کولتور خدزارا تابون درغ افدست دست خستون فیلم تم. Поздравляю всех жителей республики с праздником 9 мая. Сегодня у нас собрались очень много людей нашего района. Как обычно, у нас 4-я база, приняли участие и пограничники с полевой кухней. Благодаря подвигам наших ветеранов мы под мирным небом над головой. برک بون فلگت ما رایون گوختاری و گاد بابرک کت آبری و سرک فش جلدم ویتیران نوت فونز ازدد چی گوی تسیرگیم. و شرم بودن بیرود سماخ خوزن قایتر آدم فرشا بود ناش سابرژینادیس مجو بیراستش فشرد مهم آلو خطر ششوام وجبخي كديه فمشاو نشور فراكنت خست كرايد تودل صد ارتند سازه امود سكولات زاوي رازر تا يمسينك تودو الزابون تتخي اسمع رواتم زدتم قلقوزه ستيخ شفتوتن قلقس وخما برتم ديك يولو دي لكزر ناو ديمه ما وست تمه مخزز سلتك استوي قبر قلقوزه
Чи goite Sergei Khorzachchin wala khizil avdai am avdai fons az sakhast tsitam maidan taim wade duju az zabon ta zur nawarzam birata women deriafut khast bedrei nalsizdacht. چی خواست دو دنیا بفید بنا کتو به نارد چیزی نفت داره بفید من یه نگه نو وقتا و ندر من خزار دفته بی و چمیزر با بره بتن خست عرفت نو وقتا بیر آدم تزردت مینگیت دنال ارزدخت است سری بار سارت مذهبین اون تمچیسه من قلم کاست و دومه و مگس که آبونه اما سوم فلتر سزرد القومه داروی نه آدم گوختستر و لاخیست آرغی بافت دوی. کوکوی تنجیلا مامتات گینادی اینفارماتسون را وقت آبون.